Tropang Balog, Brigada Eskwela 2024 at Kaisar Bayo Viewpoint, Ricarte Norte Elementary School. The phone Quirino. On behalf of our school, yours truly, Mrs. Juliet C. Ruiz, the school head of Ricarte Norte Elementary School. We are very glad to have you, Solid Scorpion Rider Club Region 2. Maraming salamat sa taus-puso po ninyong pagpunta dito sa aming paaralan para maiambag ang inyong kayamanan, ang inyong kakayahan. Tropang Balog and Scorpion family, Scorpion! Okay! Okay, ako naman po si Ma'am Marjorie Junicio, the coordinator of Brigada Eskwela. Thank you so much, Solid Scorpion Rider Club Region 2, for your generous for the opportunity that you select our school na kayo po ay magbrigada eskwela, and thank you so much especially to our president who organized this club organization. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at sana sa susunod na naman na taon pupunta na naman po kayo dito. Yan lang po. Thank you so much. Good morning, happy Sunday everyone. I am Raquel A. Kalingayan, teacher 3 and a grade 3 advisor. So first of all, I would like to thank Solid Scorpion Rider Club Region 2 and Tropang Balog for your active participation, unwavering support and contribution for coming to our humble school for your Brigada Eskwela participation. So they are there who are cleaning upstairs na Kaisa Tayo Viewpoint. So maraming salamat po, and may God will return your effort and then your money spent in million times. So thank you so much, and thank you for coming. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya anti kaadwan. Ay ading ibagagan ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi kan itata. Ayan dagiti tuwatu, aglagtu-lagtu, ijay nga tu, amangan lamok kandadu mga insekto. Awan dagiti tuwatu, kagurgurada tilawan tayo, naurnong tirugit, ijay nga tu. Dungdung ay si dung ilay, insinali dung maay, dungdung ay si dung ilay. Manong ang tagtigos, karayan nga agay ayos, kayat ko nga agtiliw iti bayag. Karayan maaw-awan, makagatil apagdikusan, natay payan dagiti ikan. Kayat ko nga uminom, ubog jay puun ti kay kayo, nalamin na imaskan makaay-ayo. Awanan ti ubog tayo, ti bantay kat makalkalbo, gaputi agong nga agtros-troso. Dungdung may si dung ilay, insinali dung maay, dungdung ay si dung ilay. Baby!
Daing-daing mo, sir? Okay. Wala na, tawa na kayo, press! Woo! Parents Teachers Association. Ako naman po si Mrs. Roche ang Bautista. Maraming salamat po sa pagpunta sa Kaisa Viewpoint. Thank you. Tropang Balog, thank you very much sa inyong lahat. Maganda ng aming viewpoint sa school. Pasyalan niyo ulit.